গরম, গরমের মধ্যে গরম, জিপটা পুড়ে গেল। কে দেখছো? হয়তো চেনাশোনা কেউ দেখছো, কিন্তু তাও নামটা বলতে পারো, ভালো হয়। তাহলে বুঝতে পারবো প্রতিদিন লাইভ করার সময় গায়েব হয়ে গেছে তুমি, বুঝতে পারবো লাইভ করার সময় তুমি গায়েব হয়ে যাও। আগের দিনও তাই করছিল। ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में हाय आग लगे तेरे प्यार के उनको देखना पल 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 रिम झिम से बर ला 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 एक प्यार का नगमा है कोई तो है मेरे लाइफ में, मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन कोई अपना नाम नहीं बता रहा है। प्लीज़ आपका नाम बताइए ना। हम सोच रहे हैं कि आपको बंगाली नहीं आता इसलिए हम हिंदी में बोल रहे हैं, फिर गायब हो गया। भागो मिलेगा। नमस्कार नहीं सत श्री अकाल। गान सुने पालिए না না অনেক সত্যি কি একটা কিছু নাই। গরমে গরম খেতে হয় তাহলে ঠান্ডা লাগে, ঠিক আছে? কি ফ্যাসিলিটি কি আছে, অফার কি আছে? না দেবো খানি বললে হবে না। কি কম कौन है যে কোম্পানি लाइफ তোমার में কাছে कौन आया है? মানে নিলে কি হবে, কি সুবিধা হবে? এখন সত্যি কথা বলতে কি, সরি, এখন যা তেল খাচ্ছি রুটি খেতে। कौन है लाइफ में? प्लीज आपका नाम बताइए, प्लीज प्लीज। हमको तो जानने का हक है ना कि कौन है लाइफ में, हम देखें उनका नाम थोड़ा करें। কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। कोई बात नहीं है, अगर नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। যেগুলো রয়েছে ওটা हेलो, 2 লিটারে যা চলবে এটা 1.5 লিটারে তাই চলবে। बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत गर्मी है, बारिश नहीं है। आपके वहाँ क्या बारिश हो रहा है? बताओगे नहीं? ओके कोई बात नहीं। হ্যালো, কে আছো? দেখো আমাদের এখানে প্রচণ্ড গরম, তোমরা কোথায় থাকো জানি না, কিন্তু তোমাদের ওখানে কি গরম পড়েছে, গরম আছে না বৃষ্টি পড়ছে? কিছু তো বলো। বৃষ্টির কথা শুনে যদি একটু স্বস্তি আসে। হাই হাই হাই, কেমন আছো? তুমি কি ভালো আছো? अरे कथा कहो ना केन, तुमी की राग करेछो? ये क्या हो रहा है? भाग गया, अरे बार-बार आसছে আর দেখছে বলে। अरे कथा कहो ना केन, तुमी की राग करेछो? हाय केमन आछो? तुमी की भालो आछो? আমি দোকানে বসে এত কথা বলে ফেলছি, হাসছি, কমেডি করছি, কিন্তু জানতে পারছি না যে তুমি কে দেখছো, নামটা যে ঠিক বলো।